बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम डॉक्टर अख्तर। आज हम बात करेंगे माइंडसेट पे। हमारे यूजली आम तरह से दो तरह के लोग होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले और कुछ इस तरह के लोग हैं जिनका जो माइंड है वो ग्रो करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये कैसे होता है मैं थोड़ा इस पे बात करना चाहूँगा और इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। आमतौर पर ये हमने खुद एक, आप ऐसे समझिए कि मैनेजमेंट है ब्रेन की कि इसको कैसे मैनेज करना है, उसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। नंबर वन हम बात करेंगे एक फिक्स्ड माइंडसेट की। यूजली आपने देखा होगा, जिस तरह अगर हम फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉलेज की बात करें, जो डॉक्टर्स होते हैं अब इनमें यूजली ये नीचे से टॉप करते आते हैं, मैट्रिक में टॉप किया, एफएससी में टॉप किया, आगे टॉप किया। तो जब हम पार्ट 2 में आते हैं तो उसमें जो फेलियर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें प्रॉब्लम होता है, अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोगों का पहले से एक ट्रेनिंग चल रही थी कि तुम हीरो हो, तुम हमेशा पास होते हो, तुम हमेशा टॉप करते हो, तो उनको एक जो दूसरा एस्पेक्ट है नहीं बताया जाता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, और वो होती है कि जब आपने नेचर में सर्वाइव करना है तो आपको फेलियर्स आती हैं सर्वाइव करने के लिए या ऊपर बढ़ने के लिए। जब उसके बारे में ट्रेनिंग नहीं किया जाता तो ये एक फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं। तो जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले बंदे को कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। जब वो ग्रो नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसकी वजह से उसकी बॉडी पे या उसकी बिहेवियर्स पे कुछ इफेक्ट्स होंगे। वो कौन से इफेक्ट हैं वो उनको वन बाय वन बताता हूं। नंबर वन, इससे नेगेटिव इमोशंस पैदा होंगे। अब इसमें यह है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर आपको पहले से ही एक एक्सपेक्टेशन के हाईएस्ट लेवल पे आपको ले जाया गया है कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग कर सकते हैं, जीनियस होते हैं, लेकिन जितने मर्जी आप जीनियस हैं, नेचर के कुछ अपने कवानीन हैं, आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इसमें अगर ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि प्रॉब्लम जब आए तो आप उनको सोल्यूशन देखें, पॉसिबिलिटीज को देखें। तो जब आपकी ये ट्रेनिंग नहीं होती, इसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस आते हैं। नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, हत्ता कि उसमें सुसाइड अटेम्प्ट्स तक लोग जाते हैं, जो यूजुअली हम देखते भी हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इसकी ट्रेनिंग का इफेक्ट है जो उसके पेरेंट्स ने की है या उसके स्कूल ने की है या यूनिवर्सिटी ने की है, कि फिक्स माइंडसेट के लोग यूजली नेगेटिव इमोशंस की तरफ जाते हैं। और नेगेटिव इमोशंस जो है ना, वो आपको गुस्से से लेके आखिर तक सुसाइड अटेम्प्ट तक जाते हैं। तो इसमें हमें फिक्स माइंडसेट से बचना है। वो कैसे बचना है उसको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो इसमें इसका बैड इम्पैक्ट क्या हुआ कि नेगेटिव इमोशंस होते हैं इसमें मैक्सिमम। नंबर 2 ये है कि जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं ये सेल्फ डाउटेड होते हैं, हत्ता कि वो जितने मर्जी टैलेंटेड हूं, जीनियस हूं, टॉपर हूं, लेकिन जब वो उनका एक माइंडसेट फिक्स्ड होता है या फिक्स कर दिया जाता है किसी भी सिचुएशन में, तो वो ग्रो नहीं करता। जब वो ग्रो नहीं करता तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। वो खुद को ही जो है वो नाकारा या निकम्मा या अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उसको लोएस्ट लेवल पे ले जाते हैं, अपने बारे में कुछ इस तरह का बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये दूसरा एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों पे आता है। नंबर 3, ये जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं ये ब्लेमिंग टू अदर्स, मतलब ये हमेशा इल्जाम जो है वो दूसरे लोगों पे लगाएंगे, बात बात पे इल्जाम लगाएंगे। तो अब इसमें ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है जिसकी वजह से वो खुद भी कुछ काम नहीं कर सकेंगे, सोसाइटी के लिए भी नहीं कर सकेंगे और अपनी फैमिली के लिए भी नहीं कर सकेंगे। और तीसरा ये है कि खुद वो वक्त के साथ डिटीरियोरेट होंगे, बजाय कि आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये इसका तीसरा इफेक्ट है ए फिक्स माइंडसेट का। नंबर 4 है क्विकनेस टू गिव अप। ये जितने फिक्स माइंडसेट के लोग हैं वो जल्दी करते हैं, गिव अप करते हैं। जब भी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ बिजनेस शुरू किया, तो उसको जब वो एक प्रॉपर लेवल तक नहीं ले जा सकते या उसको ले जाना नहीं चाहते या जल्दी ले जाना चाहते हैं, टाइम से पहले ले जाना चाहते हैं, और अगर उनको नहीं मिलता तो वो गिव अप करते हैं। इसमें भी ये इसका बेसिकली एक हार्मफुल इफेक्ट है जो उनको पहले ही एक फिक्स माइंडसेट टाइप के लोगों को एक विरासत में मिलता है या उनके दोस्तों की तरफ से मिलता है या फैमिली की तरफ से मिलता है। तो इसमें ये भी इसका एक प्रॉब्लम है। नंबर 5 है जो इनमें प्रॉब्लम होता है फिक्स माइंडसेट के लोगों में वो ये है कि वो अवॉइड करते हैं जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं उनसे। अब इसमें यह भी इनका नेगेटिव में जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उससे अगले स्टेप पे जाते हैं। जब उसकी आप कोई किसी भी पॉसिबिलिटी पे चले जाते हैं, जब आप उसको अबूर करते हैं तो अगले स्टेप पे चले जाते हैं पास होके। तो इसमें ये इनका 5वां पॉइंट है। तो अब ये कुछ पॉइंट थे जो कि फिक्स माइंडसेट के लोगों में होते हैं। वो क्यों होता है, वो उनको जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन पे उनके पेरेंट्स या दोस्त या कोई भी ले गया था। अब दूसरे हम कैटेगरी की तरफ आते हैं लोगों की जिनका माइंडसेट ग्रो करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हम कह सकते हैं। उनमें क्या क्या पॉजिटिव सिचुएशंस होती हैं उनको मैं वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, द एफर्ट टू अचीव गोल्स।
جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں ان کو شروع سے پتا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں اونچ نیچ ہوگی, اس میں پریشانیاں بھی ہوں گی, اس میں لاس بھی ہوگا, اس میں پروفٹ بھی ہوگا. جب وہ پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں تو وہ ان کو فیس کرتے ہیں. جب وہ ان کو فیس کرتے ہیں وہ اس کو حل کر کے اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں, تو وہ اپنے گولز کو اچیو کر لیتے ہیں. اب اس کو ہم کمپیریزن کریں گے فکس مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے کہ وہ گیو اپ کر دیتے ہیں چیزوں کو. تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ کو فکس مائنڈ سیٹ کی طرف نہیں جانا, آپ کو اس مائنڈ سیٹ کی طرف آنا ہے جو کہ گروتھ کی طرف جاتا ہے. یہ تھا اس کا نمبر 1 پوائنٹ, جو ایک بیسیکلی پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں. ٹو لرن فرام مسٹیکس. اب جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے سیکھتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو جو فکس مائنڈ سیٹ کے ہیں وہ ان سے لرن نہیں کرتے بلکہ اس میں فکس ہو جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو یہ ان کا فرق ہے. اور جب یہ جو لوگ ہیں یہ آگے جانے والے ہیں, یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہم کہہ سکتے ہیں عام لفظوں میں. تو آپ نے یہ جو لوگ ہیں جو ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہیں, یہ جو فلیکسیبل مائنڈ سیٹ کے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں اپنی جتنی بھی غلطی ہیں ان سے سیکھتے ہیں اور اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں. اگلے سٹیپ پہ جب غلطی ہوتی ہے اس سے سیکھتے ہیں اور اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کا دوسرا پازیٹیو پوائنٹ ہے. نمبر 3, جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یہ نیو چیلنجز کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اب جب بھی آپ کسی نئے چیلنج کو, نئے کام کو ایکسپٹ کریں گے, اس پہ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ گرو کریں گے. جب اس سے آپ نکلیں گے تو اگلے سٹیپ پہ چلے جائیں, اس سے اگلے سٹیپ پہ چلے جائیں گے. تو یہ تیسرا پازیٹیو پوائنٹ ہے جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں کہ یہ چیلنجز کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ان پہ کام کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. نمبر 4 ہے کہ یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ کا جو برین ہے وہ مسلز کی طرح ہوتا ہے. اب یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگوں میں. جب آپ بار بار پاسبلٹیز پہ غور کرتے ہیں, جب آپ سولوشنز کو سوچتے ہیں, آپ ڈھونڈتے ہیں, آپ کسی بھی پرابلم کا حل نکالتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا برین کم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس برین کے خاص پارٹ کی ہائپرٹرافی ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلز ملٹیپلائی کرتے ہیں, بالکل ایسے جیسے کوئی جم میں کام کرتا ہے, ورک آؤٹ کرتا ہے تو اس کے جو پٹھے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ جب اپنے برین پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے برین میں ہائپرٹرافی ہوتی ہے. تو پاسبلٹیز کی عام لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لسٹ بڑھ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ, جہاں پہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں ٹرافی وہاں پہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز سوچتے نہیں ہیں, وہ ایک فکسڈ لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور چینجنگ فرق ہے آپ کہہ سکتے ہیں دونوں سائڈوں کا, جو ان کو ایک کو اپر ایکسٹریم پہ لے کے جاتا ہے, دوسرے کو دوسری ایکسٹریم پہ لے کے جاتا ہے. تو اس میں کوشش کریں, اگر آپ کو جتنی مرضی ایکسپیکٹیشن دی گئی ہیں تو زندگی میں جو ہے وہ چیلنجز آتے ہیں, پرابلمز آتے ہیں, مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے گروپ میں جانا ہے جہاں پہ لوگ پاسبلٹیز کو دیکھتے ہیں, جہاں پہ لوگ گرو کرتے ہیں, جہاں پہ لوگ فیل ہوتے ہیں, جہاں پہ لوگ گرتے ہیں اور اٹھتے ہیں, جہاں پہ لوگ جب سوچتے ہیں تو ان کا جو برین ہے وہ ہائپرٹرافی کی سچویشن میں ہوتا ہے, وہ نئی پاسبلٹیز پہ کام کرتا ہے. جب وہ نئی پاسبلٹیز پہ کام کرتا ہے تو اس میں 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 سے 16 پاسبلٹیز بنتی ہیں ایز کمپیئر ٹو فکس مائنڈ سیٹ, جہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے. جب وہ سوچتے نہیں, فکس ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں کوئی دوسری پاسبلٹی نہیں آتی. تو اب آپ کے لیے کیا, آپ کس گروپ آف پیپل سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اس سچویشن سے کیسے نکل سکتے ہیں, جسے کمنٹس میں لکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.